তিনি পান্দা কেহা সংসায়ে রেহা দসদা সুবাস নগর आरो के मै थं थाइ थं के खों नि तो ये ब्रेके हमनाय ब्रेके हमया हिमो मान काउनो तो ये के आब्रो नरो हुक्रा के मा सिं फेहा चिनि ब्रह्मनां रतनलाल नाथ मिनिस्टर इनकेत्रे साइडों केंद्रनि चिनि ब्रह्मनां फिलिप कुमारियां इनके आरो त्रे फाय मा सिं फेहा चिनि ब्रह्मनां शैलेंद्रनाथ इनके आरो चिनि ब्रह्मनां मंडल प्रेसिडेंट केत्रे त्रे के आरो तंसिङे न ब्रांग पाउ सालेहा बो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज खेने रखे एग्री एंड हॉडी के आरो सुपरिनटेंडेंट रो फतों पायु के आर पहिलांची पैथियान जरा नाइटें আমরা বরণ করে নিতে যাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানের মান্যবর অতিথিবর্গদের। Ini ro panda phaimai serai chini nawaim tom Sri Honorable Minister of Agri Horti Farmer Welfare Sri Ratanlal Nath ji apni loge phaimai siphenai Honorable Executive Member TDADC Sri Bhavaranjan Ria apni loge phaimai siphenai TDADC ni MDC Shailendranath ake Swapnarani Das अपने लोग फाइमा सिंफेराई चिनी 10 आरडी ब्लॉक में बीएससी वाइस चेयरमैन संजीत रिया अपने लोग वो फाइमा सिंफेराई सोशल एक्टिविटीज वर्कर अरुण नाथ वीरेंद्र कौर विमान जयरिया आखे अपने लोग फाइमा सिंफेराई आगरतला निजत डिग्नेटरीज आके खाकसां मया फयो मीडिया ताकुरंग आके पहिला न खाकसांते खाकसां मया फयो तिनी चिनि कांचनपुरनि एसे कवि देवमा बुंजेब हाबालामदि तिनी चोर थुनाय फेमनि मेन उद्देश्य नामसियो जे चिनि ऑनरेबल मिनिस्टर बिनि तुइथामबाय चिनि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट न to not self-sufficient kini dia bung habala tu, apa habala dia no? Ini bangma scheme ini farmer welfare ini ACG ni uye bangma bung habala ya tu, aro tini rowo manipobo rai, ini cung, sini Kanchanpur tawo cung kita naik tungke cung di Pulau the north or like all over India, mana Tripura, I cannot district chini fasal tu uklawosa hing tu, chung je chini poriman no tu fasal kemaya. Apa ni huye bus kamu chini minister ni tu itu mobile, bus kamu je chung self sufficient orang mana bawa je habala tu, ketini roh ayat chini bangma chini je फार्मर चिनी ताकुंकु माम फाराव जे कृषक खेतुनाय चिनी माम फाराव ग्राम तिनी ग्रामनि माकमा बागान खेमोबाय फु खेमोबाय तिनी फसल आबोनो तुयाबो एग्जिबिशन तो आबोनि खेनो बुस कामोप नां लुगु प्रजा जत नांखु लायखे आशा खेवो जों कांचन पुनोप ताहा जों सेल्फ सफिशिएंट जों खेनमानि हाबालानाय के आबोनि मैं नोटिस कर रहा था कई लोग जो है सोशल वर्कर मिनिस्टर लोग नहीं पता होता कि त्रिपुरा राज्य में कौन सी गांव सभा क्या है। आदरणीय मिनिस्टर सर को मैं पर्सनल तरफ से मैं क्योंकि मैं साकन सरमन से बिलोंग करता हूं, साकन सरमन जैसे आपके मुंह से निकला तो मेरा बहुत गर्व हुआ क्योंकि आप अगरतला में रहते हैं मगर यहाँ की छोटी सी जगह को भी आप मेमोराइज करके मतलब मालूम है आपको एक घर पे एक पिताजी को मालूम है कि घर पे क्या राशन नहीं है, नमक नहीं है, तेल नहीं है, बेरमा नहीं है, आपको मालूम है। इसीलिए आपको बहुत ही ज्यादा धन्यवाद। और दूसरी बात मैं एक और बात कहना चाहूंगा, हमारे ऑनरेबल EM सर कह रहे थे पिछले बार हमारे श्री रतनलाल नाथ सर
जनवरी में हमने कहा तो उन्होंने पूरा बुला के साकन सरमन में बिजली नहीं है तो तुरंत से उन्होंने हाल कर दिया, ये उन्होंने कहा। तो बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद एंटायर नॉर्थ त्रिपुरा की तरफ से, एंटायर कंचनपुर की तरफ से, और स्पेशली एग्रीकल्चर। Our Honorable MDC Surendranath sir, our Honorable MDC Machmara, Swapnarani Das Madam, and all my officials and the social activists of Virendra Kaur, Arun Nath, Diman Redyan, and existing committee president Surya Sriram. So Pilano and Kanchanpur Krishi Mahakama hote আপনাদের সকলকে এখানে আসার জন্য ধন্যবাদ জানাই। আজকে আমাদের প্রোগ্রাম ছিল, আমাদের লালজুরি ব্লকে একটা 1000 MT রাইস গোডাউন হয়েছে, ওটা উদ্বোধন করা হয়েছে। এর তৎসঙ্গে আপনাদের লালজুরি ব্লকেরই যে দ্বিতল ভবনী আমরা বলতে পারি বাংলাতে বলে, এটা উদ্বোধন করেছেন আমাদের মাননীয় মন্ত্রী। আমাদের সঙ্গে আপনাদের কাছাপুরের বিধায়িকা তথা আমাদের মন্ত্রী সন্তান ম্যাডাম ছিলেন। তো ওনার ব্যস্ততার জন্য উনি সম্বন্ধে একটা জায়গাতে চলে গেছেন। তো এরপরে আমরা এখানে আরেকটা ভিলেজ লেভেল ফার্মার নলেজ সেন্টার, এটা আপনাদের কৃষকদের জন্য খোলা হয়েছে। এটা আপনারা কৃষিকার্যের জন্য যদি কোনো অসুবিধা ভোগ করেন আপনারা এখানে এসে আমাদের বিভিন্ন সায়েন্টিস্ট আছেন, ওনাদের মত বিনিময় করতে পারবেন। আমাদের নিকটবর্তী যে কেমিকে পানি সাগর আছে ওদেরকে আমি ইনভাইট করবো এখানে বিভিন্ন প্রোগ্রামে। তো এই হলো আমাদের আজকের প্রোগ্রাম। তো আপনারা আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে আপনারা এখানে এসেছেন, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো কাঞ্চনপুর আমি জয়েন করেছি বিগত প্রায় 2 বছর 2 বছর মতো হয়েছে এখানে। তো কাঞ্চনপুরের কাহিনী একটু আমি আমাদের মাননীয় স্যারকে একটু জানাই। আমাদের কাঞ্চনপুর কৃষি মহকুমার যাত্রা শুরু হয় 1 মার্চ 1983 সন থেকে। তো এখন পর্যন্ত আমি অব্দি স্যার এখানে 15 জন সুপারিনটেন্ডেন্ট হয়েছে। তো আমরা কাঞ্চনপুর কাঞ্চনপুর every subdivision is consisting of 5 blocks. Still a few blocks are there, Laljuri RD block, then Dosda RD block, Jampi Hill RD block, এবং আগে ছিল আমাদের নামছড়া এবং কাচাকুড়া আমাদের আন্দারে ছিল জাম্পি হিল RD block। এখন এটার হর্টিপার্টটা আমরা গত 21 তারিখ নভেম্বর 2022 আমরা 7টা ভিলেজ মিলে অনলি হর্টিপার্টটা জন্য আমাদের হর্টি সাবডিভিশন করা হয়েছে। কিন্তু এগ্রিকালচার পার্ট এখনো আমাদের কাঞ্চনপুর এগ্রি সাবডিভিশনে আছে। তো ঠিক এটার 2 বছর পরে গত 21 নভেম্বর 2024 আমরা এখানে আরেকটা সেক্টর তৈরি করি, যেটা নটা ভিলেজ নিয়ে আনন্দবাজার এগ্রি সেক্টর। So today actually I on behalf of this whole agriculture department I welcome each and every one of you those who come from far village because most of the farmers also those who bring their flour they are from Jampui. So I really thanks all my growers and this year after a long gap of অনেক বছর পরে এখানে এই বছরে আমরা 25 হেক্টর বুড়ো হাইব্রিড ধান করেছি। আপনারা গিয়ে দেখতে পারেন হ্যামশুকা বাড়াতে এবং এখানে গুয়াছড়া শিবনগর এবং সাউথ লালজুরিতে আমরা প্রদান করেছি। কিছু কিছু এরিয়াতে দশমনিতে আমরা 3 হেক্টর করেছি। এছাড়া এখানে আমাদের মেইন ফোকাসটা হচ্ছে এই বছরে স্যার আমাদের এখানে অর্গানিক যেটা বাড়াই চিলি, যেটা আমরা দান্ডা মরিচ করি, আপনারা বিলাতি মরিচও করি অনেকে, এটা আমরা আমাদের এখানে উৎপাদিত। এখানে ফার্স্ট যে আমাদের স্টল যেটা জাম্পি অর্গানিক ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানি, এই কোম্পানির মাধ্যমে আমরা 2 MT বাড়াই চিলি আমরা ছবিমোড়া FDC কে আমরা বিক্রি করেছি।